I'm so excited. Ay, 120 na din. No? Ate pa naman. 90 well. Oops. Here, no? This is their init naman. Hello. We're done eating there. What's that? Love it so. There. Ang hot naman. Ha? Ang hot. Hot kung hot. Yan. That's a Palomolok Road and that's the son of Jensan. Inari de gugnaong init kayo anana. Oh my gosh, I cannot. Sugan ako eh. Parang apat na turo na ano ko na lost track o count, marag upat. Manang di pwede na pag gusto tagkaon eh, mutambok naman tao eh. I mean, mutambok man ko sa una. Pero kanang basta, uy, lahi ra jud siya guys. Hindi na labha, pa-plaster sa. Pwede tagano. Ayoko na. Pagani ko na ingon. Avocado at saka jackpot, ayoko na talaga. Mama na sa Katliya, mangita, wala. Kung naana, ilit na ko ganahan, ana-ana. Ang hassle mo naman kay Yes, hassle talaga ako. Ayan. So, we will pass on a road na among ginaano is dili na mi moagi sa highway. Kaya dito mi matulog sa among farm lot. Ay, kalami madato. Kabalo na dyan sa akin pag-ingon. Ito na lang balik. Bito ka alanganin ka na lang. So, ayun po. Yun po yung ano namin yan. Random dates. Yun na namang ginabuhat. Wala lang ko naka-video niya. Kanina po na video. I don't know kailan ka naman to mapopost. Ayan. Kasi nga, as of the moment lang talaga yung feelings ko. Well, pag mag-edit, edit na. Dapat di ako, pag naman ako video, i-edit din ako. Kaya pag mataod-taoran na, mawala na ako sa password. Ay, naker. So, yun lang guys. See you later, guys.